One more. Ten, 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 ten. Wow! Pwede sa car. Wow, very nice car talaga. Nice car na baby, no? Oh, 2 years old na ikaw. Hanggang 5 years old, sasakyan mo yan. Thank you po, Ninong. Thank you po, Ninang. Manang-mana kay Kas. Manang-mana sa tatay, Ude. Dali. Why you don't wanna get inside, baby? Hi, Ninang. Dali na, sige. Dali. Dito ka na kasi. Natupad din ang dream ni baby. Sa wakas. Hello. Again. Kaloka ka na. Ito, baby. Ito. Mukha na nila. Kasi example lang, ikaw muna dapat. Hindi kasi. Hindi sa iba po pala. Hindi sa iba po pala. One more. Peter, what is that, baby? No, baby. Sapul. Grabe. Astig ka. Huwag mo sisirain yung ano. One more. Wow. Alam mo. Kaloka ka. One more. Anak, you have to go and ride the car. Ini-enjoy Don't just play that, baby. niya pa sa labas. Get inside the car, baby. Tatay will get that. Sige ka, tatay will get.